चलतु देखा गाँव में आज दिन आम केमी कटि आम लाडूर देह भल ना टे ठंडा हो जाए लाडू एटा देखु मुझे बारीपटर भ्यूटा देखा बारीपट देखो के सुंदर देखा लाडू रे गाधा सजाई लाडू कराऊ रेडी चुप सब बाहर हो जाकर अभ्यास कला लाडू बार्डे करके जाए लाडू तर ए सब कम सारी माने से पूरा रेडी हो जाइए तार कर ब्रेकफास्ट मदना भी चुईबा हे मदना हसलान तो देखि खेली खेली मो धन ए कि समय शोई पड़ी शोई उठला पर से पुणी खेल ଏବେ ତ ଲାଡୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲିପା ଆମର ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ପରିଲା କଢ଼େଇ ଭଲ ମାଛ ବଢ଼ାଇ ତ ଆସିଲି କି ଖାଆନ୍ତୁ କି ନ ଖାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଡୁ ଆମର ଶୋଇକି ଉଠି ସାନ୍ଭି ସହିତ ଖେଳିଲାଣି। ଲାଡୁ ତ ତାର ଖେଳରେ ପିଛି ଏବେ ମୋତେ ବି ତ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନା ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛି। एपटे तो बिरियानी रेडी हो। चलते ए देखिए आम लाडू कौन करुच्ची। आड़े आड़े उठा 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 एक देखते आम मिट्टू कौन करुच्ची। मिट्टू कौन से तो बिरियानी खाइबे मुझे कौन खाइबी।
ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ।